dessert and tambay muna tayo dito sa tambayan natin sa may Shell Levy Mariano. Scooter and motor muna yung mga bata dito sa Motostrat. Dito lang to sa Shell Levy Mariano. Ayan ang mga tambayan. May kubo-kubo. And then yung iba nakapiknik lang dyan. Dyan may potato corner, chat time, mini mart, gasoline station, and then yung Dunkin Donut. Okay. "24 hours din dito yung potato corner." Ate, thank you. Salamat po. Ang chat time, 24 hours din. Mami. Thank you. Okay. Go to your mommy. Oh, tag-isakay ni mama. Anong gagawin natin? Boba challenge. Okay. Okay, get one at Tita Jen. Close your eyes. Boba challenge. Uy, ang galing. Ang layo, ang layo. Isa pa. One more. Ang layo. Oh, isa pa. Baka mamaya matapon pa yan eh. Pakinggan mo mabuti yung ano. Oh. Malapit na. Nice! Yun. Ilang tries yun? Yun. Nakalima yata to, 6. Okay, Boba challenge. Si Mami naman. Mami's turn. Close your eyes daw, Mami. Wala pa. Kapag nag-ganda na, wala pa. Layo, Mami. Dito. Tara na. Nice! Galing. Take 2 lang si Mami. Take 2. Okay, si ate naman. Ate's turn. Boba challenge. Ate, close your eyes. Uy, malapit na. Again. Isa pa. Nakasa mo. Yay! Yun, nice. O, si Tonton naman. Tonton's turn. Okay. Boba challenge. Boba challenge. Ayan yun siya. Ah, one take lang ah. One take lang. Oh. Tantan. Close your eyes. Waras na rin. Oh. Close eyes. Close eyes. Go. Close eyes. Oh, galing ah. Oh, galing ni Bordo. Galing mo. Galing ah. Galing talaga. Take 1 lang ah. Oh, ito oh. May magpapagas oh. Oh, inassist mo. Oh, hindi oh. Hindi. Welcome to Shell. Oy. Hindi na kay Jeffrey. Power Racing, full tank. B-Power Racing. Matindi. Matindi. Dito may lagay. Oh, pus. Power Racing, full tank. Oh, kompleto. Complete. Standard siya, sir. Oh. Shout out, Shell, Levy Mariano. Vincel. Pesos. Okay. Babay ka na. Ride safety with Shell. Oh, ride safety with Shell. Ayos. Thank you, Kuya Jeff. Thank you, boss. Oh, ayan na. Parking ka pa, ha? Parking. Oops. Okay. Okay, slowly. Slowly lang, Tantan. Oops. May obstacle dun eh. Uy. Ang bilis ah. Ang galing ah. Nandiyan si Grimace. Ang galing ah. Takot siya. Ando si Grimace eh. Okay. Tapos na kayo magpa-service, ma'am, sir? Okay. Okay, Tantan. Yeah! Magpapa-PMS, magpapa-service kayo dito sa Shell Helix.
Ang galing ah. Ang galing ah. Okay, go. Go, 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 tan, tan, go! Op. Tandaan lang. Ito pa isa oh. Si kulit oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Lakas ng loob. Nak, dahan-dahan lang. Malaki pa sa'yo yan. Galing ah. Galing mag-scooter ah. Go! Go, 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 tan, tan! Kaya bumisig mo sa iyo. Tapos na kayo magpa-service, sir? Bumaba